श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः। श्रीपराशरभट्टार्य श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतश्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरपणिराट् भोग पर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्माधात्रीकराभ्यां परिचिततरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। कस्तूरीकलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणं मुग्धस्मेरमनोहराधरधरं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलं पश्यन्मानसः पश्यतो हररुचः पर्यायपङ्केरुहं श्रीरङ्गाधिपतेः कदानुवदनं सेवेय भुजोऽप्यहम्। कदाहं कावेरी तटपरिसरे रङ्गनगरे शयानं भोगीन्द्रे शतमकमनिश्यामलरुचिम् उपासीनः क्रोशन्मधुमथननारायणहरे मुरारे गोविन्देत्यनिशमपनेष्यामिति वसाम्। कदाहं कावेरी विमलसलिले वीतकलुषो भवेयं तत्तीरे श्रममुषि वसेयं घनवने। कदा वातं पुण्ये महति पुलिने मङ्गलगुणं भजेयं रङ्गेशं कमलनयनं शेषशयनं पूगीकण्ठद्वयससरसस्निग्धनीरोपकण्ठाम् आविर्मोदस्त्रिवित शकुनानोदितब्रह्मघोषाम् मार्गे मार्गे पथिक निवहैरुञ्चमानापवर्गां पश्येयन्तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नः। न जातु पीतामृतमूर्च्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वरत्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुनामन्यतमो भवेयम्। असन्निकृष्टस्य निकृष्टजन्तोः मिथ्यापवादेन करोषि शान्तिं ततो निकृष्टे मयि सन्निकृष्टे कां निष्कृतिं रङ्गपते करोषि। श्रीरङ्गं करिशैलमञ्जनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौः श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरीनारायणं नैमिषम्। श्रीमद्वारवती प्रयागमथुरा अयोध्यागजाः पुष्करं सालग्रामगिरिं निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः।